हाय गाइज माई सेल्फ दिलीप। आज आम जाऊँ हिंगुला जात्रा देखा जात्रार किसी जगह माँ हिंगुला पीठ आपण मानक देखी। सो चलतु देखा माँ हिंगुला पीठ। बर्तमान आम जगह पर पहुंची जाइछु। एबे हमर विचार चली गाड़ी को आम कोठी रखिबू, पार्किंग रखिबू ना ठाकुरानी का जगह पाखु नहीं जीवु। देखो तो हमर एटा होची पार्किंग। या कुछ के देखंतु भल से ये होचंती हाथी खरा रे कळा पड़ी जाउथियारो बहुत कष्ट अनुभव करूचंती मिस्टर हाथी। देखंतु हम पिला माने टिके गालुआ तो से माने गेट नो जाई बाहर साइड जाउचंती। देखंतु एठो हमरा स्टार्ट होची। वर्तमान आमे स्टार्टिंग जगह रो चली चली जीवु मांगुळा पीठ पाखु। तो हम पिला माने जाउचंती मोटांग पछे पछे वीडियो कर जाउची। तो वर्तमान आमे माणिगढ़ ठाकुराणी मंदिर पाखे आसी पहुंची जाइछु। हम पिला माने आसुचंती हाई फाई करूचंती। तो बहुत खुशी जଣା पड़ुचंती। चलंतु देखिया मंदिर भीतर को जाइकी कौन केमिति माँ पूजा पाउचंती।
କିଣା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାହା ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭୋଗ କିଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ବୃହତ୍ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଗେଟ୍, ସାମ୍ନା ଗେଟ୍। ତ ଏଇ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ତ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଉଳି ସେଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ। କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟା କର ପୁଅ ପୁଅ ଅନା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଉଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆମର କୋଉଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସୋ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ କୁହୁଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମର ତାଳଚେରର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଜନ ଶୁଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ସେ ଭଜନ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି।
गीत आम बहुत शुणिदेले सब आम चलतु नेक्स्ट गीत देखिया देखु भजन साउथ बलंदा तालचेर अनुगुल मोबाइल नंबर दिया जो कौन जगह आप फंक्शन उठाए कंटाक्ट नंबर आप जोगाजोग करेंगे। हाँ सब दबा हाँ हाँ तमें तो सब दे जाबो आ ठाकुरंकर भजन ही शुणिबे से आमे गाऊ कि आम परवर्ती अनुष्ठान गान जाने भजन तो नहीं आपन गान तो आपन गाइले बहुत भल लागिबो काले भौणी हमारा बहुत बढ़िया गीत गाइले एक सुंदर भजन टे मत तो बहुत भल लगे आपण मन केमती लगे कमेंट जन निश्चय देखु ये किसी छोट छोट छुआ मैंने खेलुंट तो मजा आत्रा माने छोट छुआ गोटे मजा खाई चलो बाबू रे खाई चलो हम बाबू को टे देख ए बाबू को हम टे देख बस बस हेला जे ओहो पूरा शांति ओहो हेला फोन करे इसी